না নরক যেটা সিনা নাই মানে তাবুকনি মন্ত্রী সভা আসলে তামনি বাগै তিপ্রাসা এলাকা তিপ্রাসানি বাগै এডিসিनि বাগै সামুং তাंबाय होननाय আসলে जों যদি চেরি নাইখাंखाय বিশেষকৈ 1978 সাল থেকে যতগুলি মন্ত্রিসভা সিনি রাজ্য ওंखारथायख তাবুক পর্যন্ত প্রথম 78 সাল মুখ্যমন্ত্রী ওंखा নিপেন চক্রবর্তী আবনি পরে মানে যতজন আবনি পরে মুখ্যমন্ত্রী ওंखा সুধীর মজুমদার সমীর বর্মন দশরথ দেব মানিক সরকার তারপরে তাবুক বিপ্লব দেব এবং মানিক শাহ যতগুলি মন্ত্রিসভা ওंखा মন্ত্রিসভাও সামুং তাंनो हांखाखाय মন্ত্রী রকনি যে স্ট্যাটাস বংনি যে পজিশন অবনি উপরে সরকার নি অফিসারকে সামুং তাंनाय এবং বরংনি যে স্ট্যাটাস বাইনো সরকারনি অনেকগুলি সিদ্ধান্ত কার্যক্রম এবং নারায়ণ সিগিনাইদি মন্ত্রিসভা মন্ত্রী আসক লাইখাই এবং যে কোনো মন্ত্রিসভা মন্ত্রী আসকমা সিমিয়া যে কোনো মিটিংও আসক हांखाय মন্ত্রীनि স্ট্যাটাস दंगौ मुख्यमंत्रीनि गानाव सभा आसकनाय आबोनि गाना सभा आसकनाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 जन पिंजो मन्त्रीनि मानो सिनि राज्य ताबुक ताइख ओंखाय ओ 12 जनानि सिरियल नाम्बार बिनि जे स्टैटास बिनि जे पोजिशन आ बायसे अफिसारक कक खानानानि अर्डार केरि खायनानि आसकनानि बरंनि जे सिरियल आबुनि उपरे निर्भर खायो अनेकटा ओंखाय आगिनादि निपेन चक्रवर्ती 1 नम्बर मुख्यमंत्री मन्त्रिसभा राज्यनि चालकथिनि 2 नम्बर ओंखा दशरथ देव आहाय खायै फायो आबुनि उपरे যখন সুধীর মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী ওंखा आपरो যদিও অবশ্য তো ফাইন রবীন্দ্র দেববর্মা ব তামনাই কাহাম একটা স্ট্যাটাস 3 नम्बर 4 नम्बर बरक दंगौ ओंखाय आबुनि परे दशरथ देव मुख्यमंत्री ओंखा 1 नम्बर 2 नम्बर बैद्यनाथ मजुमदार आबुनि परे मानिक सरकार मुख्यमंत्री ओंखा 2 नम्बर ओंखाय अगुर देबबर्मा 3 नम्बर अर्थमंत्री अजाराव একটা সময় বাদল চৌধুরী हाय खायै बरकनि जे स्टैटास जे पोजिशन तामनाय वान जे जुदि मुख्यमंत्री ओंखा तिप्रासा 2 नम्बर फाइन दंनाय तिप्रासा जुदि मुख्यमंत्री ओंखा दशरथ देव ओ आबुनि यागलो वान जे 2 नम्बर ताबो हंगांखाय এই মন্ত্রিসভা সবচেয়ে বেশি তিপ্রাসা রকনি মন্ত্রিসভা যে জায়গা আবার সবচেয়ে বেশি উপলগ 1 नम्बर तो प्रश्न करी 2 नम्बर प्रश्न करी 3 नम्बर प्रश्न करी 4 नम्बर प्रश्न करी 5 नम्बर प्रश्न करी 6 नम्बर प्रश्न करी तब 7 8 9 10 11 थांसयका मन्त्रिसभानि स्टैटास पर तामके सामुं तांनाय 1 नम्बर तब स्टैटास दिक থেকে বিচার খাইखाय 1 नम्बर ओंखाय मानिक शाह 2 नम्बर ओंखाय रतनानाथ 3 नम्बर ओंखाय प्रसन्नजीत सिंह राय 4 नम्बर ओंखाय सुशांत चौधरी 5 नम्बर ओंखाय टिंकु राय आबुनि उपरे ओंखाय शांतना चाकमा जे मन्त्रिसभानि जे स्टैटास आबुनि उपरे जे दंनाय र बर ओंखाय तिप्रासा ओंखाय सबचेये उकलग ओंखाय बर बाके सामुं तांनाय बाहाय गैयै अफिसार जोंनि सामुं आदाय खायनाय बरक साफानोसो उ 3 नम्बर 4 नम्बर 2 नम्बर मन्त्रि साका ओंखाय अब फाइल बन्दं दंनाय ओंखाय दप्तर जेसेबांनो दंथों दप्तरनि क्षेत्रे बिनि भूमिका दंयै मानो किन्तु 2 नम्बर मन्त्रि साका 1 नम्बर मन्त्रि साका तो कक नकरिखा हाईएस्ट अथॉरिटी ओंखा चीफ मिनिस्टार ठीक सेरकम भावे एडिसिबो जोंहा बेखौ नगौ माने नों जेसेबां दप्तर गोबां दंथों बिनि जे स्टैटास बिनि जे पजिशन
1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 নাম্বার 4 নাম্বার খাই সরকারি যে কোনো মিটিং থং সরকারি যে কোনো প্রতিষ্ঠান থং মন্ত্রিসভানি মিটিং থং বা এডিসি হংকাকে এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং থং ওই স্ট্যাটাস অনুসারে সে প্রকনি নেম প্লেট আসको okay তাবুক সাক জরা মানে মন্ত্রিসভা মানে জোট সরকার বংখা কিন্তু অসুখ জায়গা ই ওকলগ আসে পর্যন্ত পজিশন ত্রিপুরা রাজ্য কোনদিন নিয়ে আবনে বাগিনি আসলে ত্রিপুরা এলাকায় এডিসিনি বাগে এডিসি প্রশাসনের বাগে ফেংথং বড় জাং খাইয়ে কক সাওই সামং আদে খাইনানি বা খানি মতে খাইনানি অব মাইয়া ও কারণে মাইয়া একমাত্র জোটনি আমল আইপিএফটি যখন তংফ্রো অবশ্য 1 নাম্বার বিপ্লব দেব 2 নাম্বার এনসি দেবর মতো মানে আইপিএফটি বিপ্লব দেবনি সরকার পর্যন্ত ত্রিপুরা ইচ্ছা ইজ্জতনি জায়গা দं মানে তাবো ইজ্জতনি জায়গা ব জায়গা থাংসৈকে আবনে বাগিনে তো এই যে দৃষ্টিভঙ্গি ত্রিপুরা সরকারনি পজিশন ব জাগাবো মন্ত্রিসভা অবনে বাগি তো রতনলাল নাথাই মন্ত্রী জাত্রগে গোষ্ঠীকে কক সাইমানো বরং যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজে ও মন্ত্রিসভা বাই ত্রিপুরা বাগै সামং তাंगमाननाय हाने बागै सामं तांगमाननाय ত্রিপুরা यकनानि बागै चिरकै काबै फाइनो चिरगै फाइनो खाकला बुइ फाइनो मकल मुक्ति खिकलै फाइनो त्रिपुरा बागै सामं तांगमाननाय ओ जे स्टेटास ओ पोजिशन बाय कोनो दिन सम्बैबो कोनो दिन मानया आबोनि बागैनो सामंगिया आबोनि बागै मन्त्रिसभा तामनाय विधानसभा जात्रके कक साइमानो आकुइमानो अनैमानो একইভাবে সংস্কৃতি নাইকায় সব জায়গায় এই ধরনের বিজেপি বিশেষ করে বিজেপি আর আছে তারপর ববুগরা সঙ্গে সঙ্গে জয়েন খেয়ে ববুগরানি মন্ত্রিসভা তো তাবো কত নাম্বার 10 নাম্বার 11 নাম্বার অন্যান্য বাবু 10 নাম্বার আর নিনি বিশ্বকিত বাবু 11 নাম্বার বড় তামকে সামং তাংনিবা এই পজিশন বানাঙ্গো সেটা সামং তাংনা হাঙ্কায় অফিসার ক্লিনা হাঙ্কায় আইন আদালতনি জায়গা যদি নং खा कतर खा कक सानाय नोंनि पजिशन बायबो नों जेसेबांनि सि दंदि बुजि दंदि पजिशन जुदि नों फरादिं याहाय ताइले नों सामं तांनि मिया जों तब सरकार करे पजिशन करे जों जेसेबांनि सि दंदि बुजि दंदि सिनि कमनि तो कोनो मूल्य करे बोले इनके ठीक एकैभाবে बंनिबो ककनि मूल्य करे बंनि स्टेटास बंनि पजिशन से ओ 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर काकाय बाइके कक खाना नाय बाबरते आबने बागिनो सामो तांनि मिया त्रिपुरा एलाका टिप्राय माने आ त्रिपुरा एलाका थागेनो बरक सिन त्रिपुरा एमएलए रा मन्त्री निर्वाचित फक्यांके बरकनि एलाका सामो तांना नकाके आबने बागिनो तब टिप्राय बुङै तंगो खाइमि हंगै तो तंगो आबने बिसिंसे बरकनि गाका तो तब बीजेपी नि तो कामी आमचे सामो तांना के मंडल बातै नङा एमएलए फेंगदि বা তামনাই মন্ত্রী ফেন্সিংদি বরংনি মন্ত্রিসভা তো পজিশন যেহেতু কামপত্র খাইমান নাই কিন্তু এমএলএ টেমএলএ ও মন্ডল টন্ডলনি যন্ত্র নাই বড় বাহাইন ঠিক মতো সামং হুমং তাংমাইয়া তাবো এই যে ত্রিপুরা মথা সরকারের যোগ খাইয়া বড় বাহাইন তাবো এমএলএ তঙ্গো কিন্তু মন্ডল বড় সভাপতি যেমন টাকার জলা বা জম্পুই জেলা যে বিধানসভা তামনাই টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্র জম্পুই ব্লক नि যে সামং হুমং এই উসকাঙ্গ নকা ব একটা চ্যানেল তামনাই নিনি পদবিল ব্লক और एमएलए तंगो एडिसि एम तंगो निनि एकैभाবে যেখানে পাইনো তংথং আর एमएलए तंफैनोसे मन्त्री तंफैनोसे बरक सामं तांनि मिया बरकनि ब्लक रकनि যত যে সামং বড় মন্ত্রী ইয়াকতে মন্ডলনি ইয়াকতে খেই সামং হুমং তাঙ্গে ব্লকনি যে যতগুলি সুযোগ সুবিধা তাবো বুক খাইতঙ্গ বিজেপি তামনাই মন্ডল অবনি বাগিনো ओमफ्राय सामं या आर जा सामं थांनाबो लुटि पुटि लेचालायो कमिसन बानिचंगो गाबा बागे सामं सिनायबा अबनि बागिनो ठीक मतो सामं हुमं तांगिमिया पारलि सि मन्त्रिसभानि जे स्टेटास अबनि लगी এই যে आ स्टेटास থাকে না
ব্লক অফিসার সাবনি কক খানায় ব ঠিক খাইও সাবনি পজিশন বমতই কাজে সব দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ খাইনাই খেকে নুকজাগানে যে এই মন্ত্রিসভা রকনে এত তলাও বনি স্ট্যাটাস নেবাগিনা ঠিক মতো সামু হুমু নাইমানি মতে খাই মতো